জঙ্গি বাড়ায় সবাই জানে, কিন্তু কোনো মন্দির থেকে বের হয়ে কাউকে কোনোদিন বোমা হামলা করছে শুনেছেন? आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? শুনেছেন আপনি পৃথিবীতে কোথাও জয় রামজি কি বলে আমেরিকা কেউ কারোর উপর হামলা করেছে? শুনেছেন কোনোদিন? अच्छा আমেরিকা, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া কোনোদিন শুনছেন রামের নাম নিয়ে, কৃষ্ণের নাম নিয়ে কারোর উপর বোমা হামলা করছে? কিন্তু আল্লাহু আকবার বলে যে বোমা হামলা করছে, মানুষ মেরে ফেলেছে, নিজে উড়ে গেছে 72 কোটির আশা, এটা কিন্তু লক্ষ লক্ষ ঘটনা আছে, হাজার হাজার ঘটনা আছে, নাই? अभी बताता है भाई, अभी बताता है। अभी तूने गाड़ी में उंगली किया ना, अभी बताता है। जय श्री राम बोल। तू मेरे गांव में किससे आया रे? आया नहीं, मैं बताया गया। किसको कर आया रे तू? अजय फिल्म से बहुत पहले देख कितने लोग हैं, डाल देंगे सब। हाँ तो मैं आया नहीं, मैं बुलाया नहीं गया। तू एक ही बात बोल। जबरदस्ती क्यों तुम आओ, वो कह एक रहे? मिनट ये देख, जबरदस्ती क्या आओ, मेरे ऊपर बिचले उसको बोल रहा बोल। क्या जी थी? छत्रपति एक बात ए, छत्रपति शिवाजी महाराज बोल। छत्रपति शिवाजी महाराज बोले छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। छत्रपति बोला रे। शिवाजी महाराज की जय। इधर बड़ा सुन लो। की जय। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जोर से जय श्री जोर से राम। हाथ ऊपर कर। जय जय श्री राम। सीताराम। जय सीताराम। हाँ শুনেছেন আপনি পৃথিবীতে কোথাও জয় রামজি কি বলে আমেরিকা কেউ কারোর উপর হামলা করেছে? আমেরিকা, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া কোনোদিন শুনছেন রামের নাম নিয়ে, কৃষ্ণের নাম নিয়ে কারোর উপর বোমা হামলা করছে? কিন্তু क्या ये क्या बक रहे हो माधव चो